Grabe ang pag-viral karon sa nahitabong pagbalhin sa usa ka Baptist pastor, no? 37 years Baptist pastor mga igsoon ni pailawom sa simbahan nga gitukod sa tuong Ginoong Hesukristo nga way lain mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ito po yung aking official declaration, my fellow pastors, missionaries. O mga Baptist, paminawan ninyo ang declaration sa inyong pastor na labi na yun ni si Pastor Fuentes, no? Rian Fuentes. Grabe kaayo ka madasigon sa pag-atake sa simbahang Katoliko. Nga paminawan ni Brad ang declaration sa imong kauban. Official kong niyayakap ang pananampalatayang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Una ang viral kayo karon mga igsoon no si Al Calixto, 37 katuig nga pastor sa Baptist nga pundok o karon hingpit na hiuban sa simbahan nga gitukod sa Ginoong Hesukristo, no? May nakanindot lagi. Wala nga ang kini ubang nga mga igsoon nato nga wa pa gyud mabalik dinhi sa tinuod nga simbahan tungod kay matud pa ni San Pablo diha sa 2 Corinto kapitulo 3 bersikulo 14 kay hangtod karon nining mga adlaw ila pang kitaptapan ang ilang mga salabutan. Sa ang pagkasabot nila ilang mga kitaptapan ang salabutan mga igsoon. Nya kidugangan ni San Pablo nga matangtang lamang ang taptap silang salabutan mga igsoon kung sila mahiusa na sa Ginoong Hesukristo. Namuna nga kinahanglan magpasakop gyud, kinahanglan open-minded gyud ka. Pero di ka open-minded mga igsoon, pareha ni atong igsoon nga si Rian Fuentes. Nga giingnan pa ko niya nga nangwartar ako sa social media. No, ang kaniya to ang pag-appeal ni ining social media mga igsoon alang man ni sa kaayuhan sa mga kaigsuonan natong Katoliko, no? Labi na gyud katong wala pa kapalawom des pagtuo, no? Kanunay tang nagtuon, kanunay tang nang duki-duki, no? Aron ato yung makabot ang tinuod nga kahulugan ining ato ang pagtulunan. The more ta mo engage og lawom nga pangduki-duki mga igsoon, no, the more pod mo lapad ang ato ang kahibaw no mahitungod sa kamatuoran sa Ginoo. Nya man kani si former Baptist pastor Al Calixto karon usa na ka CFD diyan sa Bacolod chapter ni siya mga igsoon. No, nindot kaayo. Nya anak nindot lang gyud dato mga igsoon basta open-minded ta, no? Ang nakanindot lang gyud kay matud pa ni San Juan diya sa Juan 8:32 nga sila nga nakahibaw sa kamatuoran, no? Ang kamatuoran maghatag nila kagawasan. No, mo na nga Brother Al Calixto, no? Saludo kay Connie Brad sa imong pagka-open sa kamatuoran sa atong Ginoo, no? Welcome and congrats sa imong desisyon ug uban sa imong pamilya. Og unta mahimo ning pagtulunan sa mga Baptist, no? Ug sa uban pang mga Protestante ba nga kanunay magsigig atake sa simbahan Katoliko.